जय जगन्नाथ। नवनाथ ज्योतिष कक्ष को आपण मानक स्वागत। भगवान करंतु समस्ते सुख शांति रहंतु। आसंतु जानिबा 2025 मसीहा अगस्ट मासर मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या राशि राशिफल विषय रे। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। विभिन्न प्रकार कथा चिंता करी कौनसी काम प्रति मन लागिबो नाही। व्यवसाय क्षेत्र में द्विगुणा लाभ पाइबा सहित नूतन द्रव्य क्रय करिपारिबे। परिवहन, व्यवसाय, गवेषणा, जोगाजोग सकाशे समय बहुत भल रहिबो। सांगठनिक कार्य रे अंशग्रहण करिपारंती ओ आनुष्ठानिक कामरू सम्मान लाभ पाइबे। कंपनी, बैंक, कंप्यूटर इत्यादि विभाग रे नूतन कर्म प्राप्ति होई पारे। उच्च शिक्षार मध्य सुविधा सुजोग पाई पारिबे। राजनैतिक क्षेत्र में प्रबल लोक समर्थन पाइबे। वाद विवाद माली मकद्दमार विजयी हेबे। शत्रुपक्ष दुर्बल होई गुड़ टाणीबार प्रचेष्टा आरंभ करि पारंती। सेथिपाई सतर्क न रहिले क्षयक्षति घटिबार संभावना अछि। संतान जुगे चिंतित रहिबे। विद्यार्थी माने पाठ पढ़ारे एकाग्रता हराइबे। ए मासर प्रतिकार प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पठन करंतु एवं प्रत्येक मंगलवार सुंदरा कांड श्रवण करंतु। फलरे ए मासटी आपनकर सुख शांति रे कटिबो। एबे जानिबा वृष राशि विषय रे। युक्तियुक्त कथा कही अन्य मानंको आपणई पारिबे। दाम्पत्य सुखरे आशाजनक फल प्राप्ति हेबा। प्रेम क्षेत्र रे मित्र मानक द्वारा लाभ पाइबे। समस्त दुश्चिंता दूर हेबो। विद्या क्षेत्र रे स्वनाम अर्जन करि पारिबे। आशा करुथुवा खबर पाई खुशी हेबे। तीर्थयात्रा और देवदर्शन करिवे। स्थितिगत कर्मगुड़िकर संपादन करिवे। पारिवारिक सुखरे आशाजनक फल प्राप्ति हेबो। राजनीति क्षेत्र रे मानसिक दुश्चिंता दूर होई जसमान वृद्धि पाइबो। तिक्ततार समस्या दूर हेबो। कला, संगीत, साहित्य प्रति रुचि वृद्धि हेबो। प्रगति लाभ, भौतिक समृद्धि वृद्धि हेबो। पारिश्रमिक तुलना रे अधिक श्रम करिवे। विद्यार्थी माने पाठ पढ़ारे प्रशंसा भाजन हेबे। ए मासर प्रतिकार प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पठन करंतु एवं शुक्रवार शिव मंदिर दर्शन करंतु। फलरे ए मासटी आपनकर सुख शांति रे कटिबो। एबे जानिबा मिथुन राशि विषय रे। प्रतियोगिता परीक्षा और माली मकद्दमारे सफलता मिलिबो। अवहेलित लोकंक सह मिलामिशा करी नूतन दिग्दर्शन पाइबे। दाम्पत्य सुखरे आशाजनक फल प्राप्ति हेबो। शुभ समाचार शुणी आनंदित हेबे। पारिवारिक क्षेत्र रे गुरुजनक महा अनुभूति उपलब्ध हेबा फलरे आत्मसंतोष लाभ हेबो। राजनैतिक क्षेत्र रे सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान वृद्धि हेबो। प्रतियोगिता रे सफल होई सामाजिक भावमूर्ति सुरक्षा हेबो। एमिति कार्य करिवे जहाँकि भविष्यत आकांक्षा को पूर्ण करिबा। सहकर्मी मानकर समर्थन और अधस्तनंकर सहयोग जोगु कर्म क्षेत्र रे सम्मान वृद्धि एवं सुनाम अर्जन करिवे। दाम्पत्य सुखरे आशाजनक फल प्राप्ति हेबो। विचारधारा व्यक्तिंक सहित भेट हेबा फलरे शत्रु और विरोधी माने कौनसी क्षति करि पारिबे नाही। आय व्यय समान रहिबो। पाठ पढ़ारे उच्च आशा पोषण करिवे। ए मासर प्रतिकार प्रत्येक बुधवार विष्णु मंदिर दर्शन करंतु। ओम बुध ग्रहाय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। फलरे ए मासटी आपनकर सुख शांति रे कटिबो। एबे जानिबा कर्कट राशि विषय रे। आय वृद्धि पाइबा द्वारा अटकिथिबा कार्य पुनराय चालू रहिबो। नूतन बंधुंक सहाय्य रे नूतन योजना प्रस्तुत करी लाभवान हेबे। धार्मिक कार्य रे बाधा सृष्टि हेबो। उपरिस्थ कर्मचारी ठारू अपमानित हेबार संभावना। परिवार रे सुस्थ वातावरण जारी हेबा फलरे आर्थिक दिगरु सुविधा होई जिवो। शिक्षा क्षेत्र रे चलचंचल होई लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबाकू चेष्टा करिवे। निष्ठार सह परिश्रम फलरे शत्रु माने विपद रे पकईबाकू चेष्टा करी विफल हेबे। व्यावसायिक गतिविधि उत्तम भाव रे चलीथिबा जुगे लाभवान हेबे। वाद विवाद परीक्षा प्रतियोगिता रे दुईगुण उत्साह सह आगे जीवे। सामाजिक नूतन गुरु दायित्व ग्रहण करिवार संभावना अछि। ए मासर प्रतिकार प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ्य दे नमस्कार करंतु एवं प्रत्येक सोमवार शिव मंदिर दर्शन करंतु। गोमाता को किछि खाद्य दियंतु। फलरे
ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକମାନେ ବେଶୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ତଳ ମହଲରୁ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବେ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳ ହେବେ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖେଳାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତାକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ହସ ଖୁସିରେ ଚଳିବେ। ଭୌତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାମଲାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ବଳାଇ ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟୟ ଅପେକ୍ଷା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଧନ ସମ୍ପଦ, ବସ୍ତ୍ର, ଆଭୂଷଣ ଆଦି ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଦକ୍ଷତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କ୍ରମେ ଖେଳକୁଦରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଏ ମାସର ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓମ୍ ରବି ଗ୍ରହାୟ ନମଃ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ସ୍ଥଗିତ ଥିବା ଧନ ମିଳିବାରୁ ଖୁସି ହେବେ। ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେବ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ଓ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତଥା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିର ହେବ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଉତ୍ତମ ରୋଜଗାର ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏ ମାସର ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହାୟ ନମଃ 108 ଥର ଜପ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ କଥାଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।